ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏନ୍ସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଜପୁର ଠାରେ, ଯାହାକି ଆଜିର ଦିନରେ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଏନ୍ସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ 24 ଗୋଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ଆସି 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଉଦ୍ଯାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସିଟିଜନ୍ ବନେଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଥିବା ଗୁଣାବଳୀ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ନିଆଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। गोटे जिला स्तरीय पीएमसी उत्सव ये मत 2024 जाजपुर जिलार ये मत अतिथि कर डाकी आमर डीओ और छात्र छात्री समस्ते ये आमर जाजपुर जिलार 24टा स्कूल को बर्तमान पीएमसी स्कूल घोषणा करा आज एनसी स्कूल ग्राउंड जाजपुर रोड में चली बर्तमान मेला चली 24टा स्कूल रु छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री मैंने आने विभिन्न प्रकार स्टॉल कर नूतन परिकल्पना नूतन ज्ञान नूतन टेक्निकल आइडिया भारत किभली विकसित हो जोटा प्रधानमंत्री मोदी जी जोटा परिकल्पना करिसेंती जे भारत शीर्ष रे ही रहिबो तेणु ताकू परिकल्पना करा जाई सारा भारत रे 14,500 पीएमसी स्कूल को अनुदान करा जाईची हमर ओडिसा रे पाखापाखि 742टा स्कूल पड़ी जाजपुर जिलार 24टा स्कूल तेणु 24टा जिलूर बर्तमान अणाई तेणु आम जदि लक्ष्य करवा बर्तमान पिलामानकर आप देखुथिबे केते उत्साह पिला अच्छा बहुत उत्साह उद्दीपन अच्छा शिक्षक ने ठीक भाग गाइड कर पथ प्रदर्शक होती तेणु निश्चित भाव आम जाना चिंता करवा जे आगामी जो भारत आसूची यह एक विकासशील भारत हेबो एक विकसित भारत हेबो एवं जोटा प्रधानमंत्री कहते विश्वगुरु जोटा हम यहाँ से विश्वगुरु हो भारत प्रमाण करदेव जे कौन सी भारतीय माने जमती आमर जोटा कहते ब्रेन ड्रेन होता जो मैंने शिक्षा ग्रहण कलापर अमेरिका रशिया जर्मान जापान सब विभिन्न विदेश को जाकर शिक्षा लाभ करके आसते से जावाक पड़ोनी बर सेठारू छात्र छात्री मैंने आमर ये जो उन्नति जो हम शिक्षा क्षेत्र में जो वैप्लविक परिवर्तन होती से पाठ पढ़े।